नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर प्रथम प्रश्न, अधिक कंचा रसुण खाइबा द्वारा केउं अंग सर्वप्रथमे खराब होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिभर, ऑप्शन सी फुसफुस, ऑप्शन डी आखि। सांग माने भिडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती ताले भिडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि आपण मानकु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी लिभर। अधिक कंचा रसुण खाइबा द्वारा लिभर अंग सर्वप्रथमे खराब होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, महू सहित कौन मिसाई खाइले कोलेस्ट्रॉल समस्या बहुत जल्दी दूर होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गोलमरीच, ऑप्शन बी मेथी, ऑप्शन सी अश्वगंधा, ऑप्शन डी डालचीन। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी अश्वगंधा। महू सहित अश्वगंधा खाइले कोलेस्ट्रॉल समस्या बहुत जल्दी दूर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, रातिरे शोइबा पूर्वरु लेंबू पानी पीले मनुष्यर केउं समस्या दूर होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए निद्रा समस्या, ऑप्शन बी ओजन ह्रास, ऑप्शन सी हजम समस्या, ऑप्शन डी मुंड बिंधा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि एही चारोटी जाक। रातिरे शोइबा पूर्वरु लेंबू पानी पीले मनुष्यर एही चारोटी जाक समस्या दूर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं फल खाइबा द्वारा शरीरर क्षत बहुत शीघ्र ठीक हुए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी डालिंब, ऑप्शन सी बादाम, ऑप्शन डी सेव। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि आगरु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी बादाम। बादाम खाइबा द्वारा शरीरर क्षत बहुत शीघ्र ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं देशरे लोकमाने गधर क्षीर सेवन करिथांती? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ब्राजिल, ऑप्शन डी चीन। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि आगरु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए ईरान। ईरान देशरे लोकमाने गधर क्षीर सेवन करिथांती। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, गाजर खाइले केउं रोग ठीक होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी किडनी रोग, ऑप्शन डी डायबिटीज रोग। सांग माने केउं जिल्लारू वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए हृदय रोग। गाजर खाइले हृदय रोग ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न,
ମହୁ ସହିତ କେଉଁ ତେଲ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଚର୍ମ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ ସି ରାଶି ତେଲ, ଅପସନ ଡି ଜଡ଼ା ତେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆଗରୁ ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ମହୁ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଚର୍ମ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ ଡି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଘରର ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଗଛ, ଅପସନ ବି ଝାଉଁ ଗଛ, ଅପସନ ସି ନିମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ଡି ସର୍ପଗନ୍ଧା ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ସର୍ପଗନ୍ଧା ଗଛ। ଘରର ଆଖପାଖରେ ସର୍ପଗନ୍ଧା ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଳସୀ ପଶୁ କିଏ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କୋଆଲା, ଅପସନ ବି ଭାଲୁ, ଅପସନ ସି ଗଧ, ଅପସନ ଡି ହରିଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କୋଆଲା। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଳସୀ ପଶୁ କୋଆଲା ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ମଦ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ବି ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ସି ପୋଦିନା ପତ୍ର ରସ, ଅପସନ ଡି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ରସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ରସ। ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ମଦ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଇଗଣ ପତ୍ରର ରସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।